Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wylądowaliśmy sobie na Cassiopei jedynce, tym razem z drugiej strony. Wcześniej byliśmy troszeczkę na innym biomie. No i będziemy dalej badać miejsce katastrofy. Ale najprawdopodobniej nie będziemy, będziemy badać statek, ale najprawdopodobniej nie będziemy gdzieś tam dalej łazić, latać i tak dalej. Robić tutaj żadnych jeszcze innych aktywności, bo troszeczkę mamy za niski na to level. O czym się przekonaliśmy już przed chwilą. W poprzednim odcinku właściwie, nie przed chwilą. Dobra, podejdźmy, zaskanujmy sobie to coś. Ognioliść Apolla. Można coś z tego zebrać? Można. Okej. No, Haman. Dobrze. Tutaj też coś jeszcze jest. Poskanujmy to sobie od razu. Będzie potem łatwiej to wszystko odkrywać. Dobra. No okej, to idziemy w stronę questa w takim razie. Tu już chyba nic więcej nie ma do skanowania, nic nie lata, żadne zwierzątko. Wspominam czasem, że zwierzęta są tutaj. Są tutaj latające też. Że czasem warto spojrzeć do góry, może akurat coś nad nami leci. Look at this view. Had I been on this planet under more pleasant circumstances, I might have had more time to appreciate the beauty it has to offer. No nie powiem, ładny widok, to prawda. Teraz troszeczkę z pompką pochodzić, bo zaczyna mi brakować amunicji do innych broni. A do pompy mamy bardzo, bardzo dużo. Dobra, tu sobie podejdę, oczywiście to przebadam. Okej, zapomniałem, że przecież najpierw trzeba je przeskanować. Dobra. Sara, za szybko, nie dałaś mi zaskanować. Dałaś mi go zeskanować, Saro. Niedobrze przez to. Straciliśmy opcję taką. Najpierw skanujemy, Saro, potem strzelamy, pamiętaj. So, what have we got? Animal, vegetable, or mineral? No, tak ma właśnie to wyglądać, Saro. Skan i walka. Judging from this debris, the crew's shuttle sustained far more damage than my own.
Dobra. More souls. Okej. Z tymi nie będziemy walczyć. Sara postanowiła jednak inaczej. Bring it on. Myślałem, że zginął. Tego przestałem strzelać. Po tym jednym hicie. Biom ukończony, ok. Flory już tu więcej nie ma. Została tylko fauna. No i 2 zasoby nadal gdzieś mogą być. This is what's left of the cruise shuttle. But it looks like parts were scavenged and dragged somewhere else. Nie wejdę tutaj. Could there have been survivors? Dobra, Saro, tylko mi powiedz, jak ja mam teraz tam dotrzeć dalej. Po strzałkach do celu, tak? Miska. Tego właśnie szukałem. Ładna planeta, tak w sumie. Ile tu jest stopni? 37, o Jezu. Główna kabina wahadłowca. O, siema. I'll shoot if I have to. Just turn around and leave. I know how to use this thing, and I will. Oh my god. Who are you? I'm nobody. Just go away. I'm not going to let anyone take my stuff again. No way. Both of you, just go. Hey, I'm not stupid. Last time people were here, they promised to help. They ended up tricking me. They stole all of my good stuff and left me behind. I'm not going to let that happen ever again. Answers? About what? How do I know you're telling the truth? Stop it right now. Put away that gun and talk to us. We want to know what happened here. See? You're not nice at all. I knew it. You're a liar. That's all grown-ups do is lie. Sorry. I was wrong to get so angry. We are here to help you. And we promise to tell the truth. I don't know. You're kind of scaring me. Why should I listen to you? The crew? No one's been looking for that crew since before I was born. So tell me another lie. Go ahead. You were born here. Hold on. Oh my god. Your parents, your mum and your dad, what were their names? Jenna and Elias. Why? Jenna and Elias. Private Jenna Marsh and Corporal Elias Obrist. You're their daughter. Listen to me. I knew your parents. They worked with me on the Dauntless. I'm Commander Sarah Morgan. You're Sarah Morgan? Mom and Dad's captain? My parents used to talk about you all the time. It's like a dream to finally meet you. I know this is Cassiopeia. I've been here since I was born.
I know my mother and father were from Gemsun or something like that. I bet it's like 1,000 miles away. My parents told me she was in command of their ship in a huge battle. They said she was a hero and the bravest person they ever knew. Yeah? Well, I wish you wouldn't have taken so long. My parents are dead. My father died a long time ago. And my mother, she was killed by those monsters at the graveyard. It's just me here now, all by myself. Let me ask you a question. Actually, I don't even know your name. Oh, yeah. My name's Sona. Sona. What a lovely name. Sona, you mentioned a graveyard. Is that where the crew is, you know? Buried? Yeah. It's a bunch of stones with those necklaces like the ones my mom and dad had hanging on them. Thank you, Sona. I'm going to talk to my friend here a minute, okay? Okay, Sarah. Dobra, daj się rozejrzeć, laska. Już kurwa do nas od razu z buta wyjechała. A. Myślałem, że komiks. Obrażenia od upadku są trwale zmniejszone o 5%. Ciach. No i jest komiks. Phew. I don't even know where to begin. I'm trying to hold it together. There's just too much coming at me all at once, you know? I'm just so relieved that you're here. There's absolutely no way I could have handled this alone. Whew. Yeah. That's probably good advice. Oh, there's so much to process. But I don't have time to deal with it right now. If you want to help, then find that graveyard and bring me those necklaces Sona mentioned. I'm hoping they're my crew's gene tags. It's an identification tag worn by UC military personnel. It's encoded with the soldiers' medical information and a sample of their DNA. If we can bring them back to Jemison, it would be like bringing home the crew's bodies for a proper burial. Oh, I'll be fine. It's you I'm worried about. Sona's monsters are undoubtedly hostile life forms that have claimed the graveyard as their territory. Okej. No dobra, idźmy. Mam nadzieję, że nie będzie tam tych mobów, które mają 20 level, nie? Bo będzie problem znowu. W ogóle zerknę sobie jedną rzecz. Nie ma tutaj napisane, na jaki level jest ten quest, niestety. No dobra, idziemy dalej. Niech ona tu na razie siedzi. Bo na pewno tam w środku jest bezpieczniejsza niż tutaj, jakby wyszła na zewnątrz. A ja pójdę po nieśmiertelniki. Czemu ja jeszcze wody nie znalazłem? Brakuje mi wody. To jest kurwa fauna, no właśnie.
Dobra. Okej. Gdzie on poleciał? Ale w ogóle mają różne levele, to jest ciekawe. To one są o tyle spoko, że nie atakują mnie. Mimo tego, że ja je atakuję. Okej. No dobra, wejdźmy tam na górę. Tyle, że tego już się nie dało zeskanować, bo bym miał 100% wtedy. Okej. Okej. Kurwa mać. Dwudziesty piąty level, no. To fajnie. Dobra, mniejszy był prosty. Ale w sumie ja nie muszę stąd schodzić. Ładuj no, Haman. No dobra, no te 25 levele tutaj to są tak rozrzucone, że lepiej nie mówi, nie? Okej. No ale niestety nie można było ich przeskanować. Mam nadzieję, że się nie liczą do naszej tutaj zabawy. Aczkolwiek były na niebiesko, więc w sumie już powinno być jako ukończone, nie? O.
Dobra, się tlen skończył. Wróćmy do Sary, zobaczymy co będzie miała nam do powiedzenia. Brakuje mi tylko wody, nie? Z zasobów. Ale na spokojnie, bo ja i tak tutaj na tą planetę będę musiał później wrócić, bo nie zrobimy teraz na pewno wszystkiego. A, będę musiał się jeszcze tu wspiąć na górę. Okej. Jestem, drogie panie. No! No, 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 no! How many times do I have to say it? I said I don't want to go! Leave me alone! Sona, calm down and listen to me. It's much too dangerous to stay here all by yourself, darling. I don't care. This is my home. You can't make me leave. We can't leave her here. It's not safe. She has to come back with us to Jemison. Oh, I don't know what to do. Can you talk to her? I knew I could depend on you. Now all we have to do is convince this poor girl that she's better off leaving the planet with us. I don't know if I have it in me to say the right things. I can hear you talking about me. And I don't care what either of you say. I'm not going anywhere. Look, I'm clearly out of my element here and not in the right state of mind. Could you just talk to her, please? Why won't Sarah listen to me? Mom told me 1,000 times that it wasn't Sarah's fault that that I'm stuck here. That still doesn't mean I should leave the only home I ever had, does it? Mom and Dad told me there was a whole universe out there, with thousands of planets. They showed me the maps and the star charts. That does sound pretty cool, but well, it's also kind of scary. It would be hard to leave the only home I've ever known. I never thought of it that way. But leaving Mom and Dad behind, it's really hard. Even though they're dead, I don't want to abandon them. Yeah, you're right. I never thought of it that way. I'm sorry I yelled at everybody. I know you and Sarah are just trying to help. I'm going to go get my stuff and then I'll board your ship. Don't worry, I'll stay out of the way until we get, well, wherever we're going. Łatwo. Ale myślałem, że będę ją perswazją musiał przekonać, dlatego chciałem wyjść na początku z tej rozmowy z nią, żeby sobie zrobić szybki zapis, nie? Że jakby się nie powiodło, to żeby była opcja, żeby ją ponownie przekonać, ale na szczęście się udało. That poor girl. I hope we've made the right decision. Nonsense. We're in this together. It's just... we're ripping Sona from the only home she's ever known.
and casting her back into society. It's going to be difficult for her to adjust to the changes. Wherever she ends up, just promise me we'll check on her from time to time, please. Thank you. Look, before we leave Cassiopeia behind, I wanted to say one more thing to you. Perhaps at the overlook we passed on the way here? I promise it won't take long. Let's go. Coś się święci. O kurwa. Dobrze, że na tym wylądowałem. Jak ty tu chcesz wejść? Zawsze była jakaś opcja wchodzenia, nie? Ruszysz pizdę na górę? Ci mam granat, kurwa, pod dupę rzucić. No hit. Tu było wejście, nie? Chcę wiedzieć. Look, before we head back to the ship, I wanted to tell you how much of an amazing gift this has been. You had to push me to come out here, and if I hadn't have listened to you, the universe would probably have never known about that little girl. And I intend to repay you for that, even if it takes the rest of my life. You know, this is the second time I've been on this world, and until this very moment I never stopped to reflect at just how magnificent it was. Oh, look at this place. This is the reason I'm out here, exploring the stars. Worlds upon worlds, just waiting to have their beauty discovered. Shedding this burden of my past has finally allowed me to open my eyes, wider than they've ever been opened before. And it's all because of you. Perhaps. I suppose we'll both have to think about that for a while now, won't we? Well, I suppose it's time to bid goodbye to Cassiopeia once again. This time, under much happier circumstances. Now, let's head back to Jemison. I want to give those gene tags you gathered to Admiral Logan and figure out what we're going to do with Sona. Co do Sony, to zagraj nią na suporcie w LoL'a. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym o godzinie 17, jeżeli dobrze liczę. Miłego popołudnia, wbiję do linku w opisie. Cześć.